meditation on this first morning, let us turn to Hosea, the first chapter. இந்த காலவெளியிலே முதலாம் நாளிலே வருஷத்தின் முதலாம் நாளில் நம்ம தியானத்திற்காக ஓசியாவின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரத்துக்கு நம்முடைய வேதாகமத்தை திருப்புவோம். ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయం మొదటి దినమున మనం హోషేయ గ్రంథముకు మన యొక్క ధ్యానార్థమై మన యొక్క వేద గ్రంథమును తిరిపేదము. We will make this short message because it's the early hours of the morning, and for various reasons we like to make it a short message. இது அதிகாலை வேளையாக இருக்கிறபடியாலும் மற்ற பல காரணங்கள் நிமித்தமாகவும் நாம் இந்த செய்தியை சுருக்கமான செய்தியாக மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கிறது. ఉదయకాలమైనది కనుక అనేక కారణాల నిమిత్తము మన యొక్క వర్తమానంలో క్లుప్తంగా చేయవలసి వచ్చినది. Now Hosea, the first chapter, verses 19 and 20 says, and I will betroth thee unto me forever, yea, I will betroth thee unto me in righteousness and in judgment and in loving kindness and in mercies. I will even betroth thee unto me in faithfulness, and thou shalt know the Lord. ஓசியா 2 அதிகாரம் 19 20 வசனங்களிலே நித்திய விவாகத்திற்கென்று உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்ளுவேன், நீதியும் நியாயமும் கிருபையும் உருக்க இறக்கமாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்ளுவேன், உண்மையாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்ளுவேன், நீ கர்த்தரை அறிந்து கொள்ளுவாய் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். హోషేయ 2:19-20 వాక్యములు, నీవు నిత్యము నాకుండినట్లుగా నేను నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చడం వలన దయాదాక్షిణములు చూపుట వలన నేను ప్రదానం చేసుకొందును, నీవు యెహోవాను ఎరుగునట్లు నేను నమ్మకమును బట్టి నిన్ను ప్రదానం చేసుకొందును. Just to correct the reference, I said 1, chapter 2, not chapter 1, chapter 2, verses 19 and 20. ஓசியாவின் புஸ்தகம் 2 அதிகாரம் 19-20 வசனங்கள். హోషేయ గ్రంథం 2:19-20 వాక్యములు. When we look at the background of this book, Hosea was a prophet of Israel, and they had gone away from God like an unfaithful wife to her husband. ஓசியா புஸ்தகத்தின் அந்த பின்னணியை நாம் கவனிக்கும் பொழுது ஓசியா ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார். அவருடைய நாட்களிலே தேவனுடைய ஜனங்கள் ஒரு மனைவியானவள் தன்னுடைய புருஷனை விட்டு விதமாக விலகி பின்வாங்கி போகிறாள். அவனமாக தேவ ஜனங்களும் கர்த்தரை விட்டு விலகி போயிருந்தார்கள். హోషేయ దీన్ని చదివినట్లయితే హోషేయ ప్రవక్త రాసినట్టు ఈ గ్రంథం వెనుకట భాగంలో ఈ యొక్క చెల్లెలందరూ దేవుని విడిచి వారు ఒక భార్య ఎలాగ భర్తని విడిచి వెళ్ళిపోవడం అలాగనే దేవుని యొక్క జనులు దేవుని విడిచి వెళ్ళిపోయినట్లు ఉంటున్నారు. So listen carefully, it's a short message, so try to take in as much as you can in this short time. இது ஒரு சுருக்கமான செய்தியாக இருக்கிறது. ஆகவே நீங்கள் கவனமாக இதை கேட்டு இந்த சுருக்கமான நேரத்தில் உங்களால் என்னென்ன காரியங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமோ அதையெல்லாம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ఇది క్లుప్తమైన వర్తమానం అయినది కనుక మీరు జాగ్రత్తగా మీరు ఆలకించి దీనిలో మీరు ఏమి అర్థం చేసుకుంటారో వాటిని అర్థం చేసుకునేది. God called himself as the husband, and they were seen as his wife, but it says here, Hosea, the first chapter, verse 2, the land had committed great whoredom, departing from the Lord. இந்த இடத்திலே தேவன் அவர்களுடைய புருஷன் என்று அறியப்படுகிறார், அவர்கள் அவருடைய மனைவி என்று அறியப்படுகிறார்கள். ஆனால் ஓசியா 1 அதிகாரம் 2 வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் கர்த்தரை விட்டு விலகினார்கள், தேசம் கர்த்தரை விட்டு விலகி சோரம் போயிற்று என்று வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ ఆయన భర్తగా వారు భార్యగా వారు ఉంటున్నారు. ఇక్కడ హోషేయ గ్రంథం 1 అధ్యాయం 2వ వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే యెహోవాను విసర్జించి బహుగా వ్యభిచరించి ఉన్నారని రాయబడుచున్నది. God told him, Hosea, go take the wife of whoredoms, and then in verse 3 he took Gomer the daughter of Diblaim and bare a son and called his name, verse 4, Jezreel. அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை பார்த்து, நீ போய் ஒரு சோர ஸ்திரீ விவாகம் பண்ணிக்கொள் என்று சொல்கிறார். அவ்விதமாக அவர் போய் திப்லாயிமின் குமார்த்தியாகிய கோமேரை சேர்த்து கொண்டான். 4ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது இஸ்ரேல் என்ற பெயர் கொடுக்கப்பட்டதாக நாம் பார்க்கிறோம். 2వ వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే నీవు పోయి వ్యభిచారం చేయ స్త్రీని పెళ్లాడమని చెప్పుచున్నారు. 3వ వాక్యంలో కాబట్టి అతడు పోయి దిబ్లాయిము కుమార్తె అయిన గోమెరుని పెళ్లి చేసుకును. 4వ వాక్యంలో చూసినట్లయితే ఇతడు ఇశ్రాయేలుని పేరు పెట్టెను. So Israel, they went after strange loves, as you heard just now at the end of the older message, all things that we love more than God. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்நியமான அன்புகளுக்கு பின்னாக சென்றார்கள். இந்த பழைய உலகத்தின் செய்தியிலே கடைசி பகுதியிலே நாம் கேள்விப்பட்டது போல
அதாவது கர்த்தரை all the things that take place in the place of God. தேவனுடைய ஸ்தானத்தில் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் என்னென்ன காரியங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறதோ அவைகளெல்லாம் விக்கிராராதனைக்கு சமமாக இருக்கிறது. கர்த்தரை விட்டு விலகி అన్యமான అన్బలకు பின்பாக போகிறதுக்கு సమానமாக இருக்கிறது. పాత సంవత్సర ఆరాధనలో మనం చూసినట్లుగా దేవుని ఉండవలసిన ఆ యొక్క స్థలంలో వేరే ఏదైనా ప్రేమ ఉన్నట్లయితే అది విగ్రహారాధనతో సమానంగా ఉంటుందని మనం చూచితిమి. So God should say, you, I am Jezreel, I am going to scatter you. Jezreel means God scatters. கர்த்தர் நம்மை பார்த்து எஸ்ரீல் என்று சொல்லுவார். அதாவது எஸ்ரீல் என்றால் கர்த்தர் சிதறடிக்கிறார் என்பது அர்த்தமாகும். இஸ்ரேல் అనే పేరు ఇశ్రాయేల్ అనగా దేవుడు చెదరగొట్టునని అర్థము. Instead of that, God is saying, I will betroth thee unto me forever, I will betroth me in righteousness, etc. கர்த்தர் விதமாக நம்மை பார்த்து உங்களை சிதறடிப்பேன் என்று சொல்ல வேண்டும். அந்த நிலையில் நாம் இருக்கிறோம். ஆனால் அதற்கு பதிலாக கர்த்தர் நம்மை பார்த்து, நான் உன்னை நித்தியத்திற்கு என்று நியமித்துக் கொண்டேன், உன்னை ஒரு பெருக்கமாய் நியமித்துக் கொண்டேன் என்று பல காரியங்களை சொல்லுகிறார். దేవుడు నన్ను మనల్ని చూసి ఇశ్రాయేల్ అనే పేరు పెట్టకూడదు కానీ మనల్ని చూసి ఆయన నేను నిన్ను నిత్య వివాహానికి నిబంధన చేయదును, నిన్ను పెళ్లి చేసుకుందని చెప్పవలేను. Instead of God saying, I will cast you off forever, God is saying, I will betroth thee unto me forever, I will join you to me forever. நான் உன்னை என்றென்றுமாக புறம்பே தள்ளிவிடுவேன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக கர்த்தர் உன்னை எனக்காக என்றென்றுமாக நியமித்துக் கொண்டிருக்கிறேன், உன்னை என்றென்றுமாக என்னோடு நான் சேர்த்துக் கொள்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். ఆయన నిన్ను ఎన్నటికీ నేను విసర్జించినని చెప్పడానికి బదులు ఆయన నేను నిత్యము నిన్ను చేర్చుకుందని చెప్పుచున్నారు. See, this is the greatness of God's love and His mercies and goodness towards us. இது கர்த்தர் மேலே வைத்திருக்கிறதான அவருடைய பெரிதான அன்பாக இருக்கிறது. நம்ம மேல் அவர் பாராட்டுகிறது அவருடைய இரக்கமாக அவருடைய தயவாக இருக்கிறது. ఇది దేవుడు మన మీద చూపించిన ఆయన యొక్క గొప్ప ప్రేమ ఏంటినది, ఆయన యొక్క దయా దాక్షిణ్యములు ఏంటినవి. If you should mark iniquity, Lord, who can stand before you? The psalmist says. சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான், என்னுடைய அக்கிரமங்களை நீர் எண்ணுவீரானால் கர்த்தாவே உமக்கு முன்பாக நிற்கத்தக்கவன் யார்? కీర్తనకర్త సెలవిచ్చిన నా అతిక్రమములను లెక్కించిన నీ ఎదుట నిలువదగిన వాడెవడు? But there is forgiveness with you that you may be feared. That is what is written in Psalm 130 verses 3 and 4. 130 சங்கீதம் 3-4 வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது உமக்கு பயப்படும்படிக்கு உம்மிடத்திலே மன்னிப்பு உண்டு என்று நாம் வாசிக்கிறோம். 130 కీర్తన 3-4 వాక్యాలు చూచినట్లయితే జనులు యందు భయభక్తులు నిలబడట్లు నీ యొద్ద క్షమాపణ దొరుకును. So therefore we see that the Lord, He will not mark our failures, but He wants us to make note of our failures, as we heard in the old year, and repent, confess and forsake it, so that we won't go back to it again. கர்த்தர் நாம் செய்கிறதான அக்கிரமங்களை நம்முடைய தோல்விகளை கவனித்து அதை கருதுகிறதில்லை. ஆனால் நம்முடைய பகுதியிலே நாம் அதை கவனித்து அதை ஆராய்ந்து நாம் பழைய வருஷத்திலே கேள்விப்பட்டது போல அவைகளெல்லாம் நாம் அறிக்கை செய்து அவைகளெல்லாம் விட்டுவிட வேண்டும். நாம் திரும்பமாக அந்த காரியங்களை செய்யும்படியாக முற்படாதபடிக்கு விதமாக செய்ய வேண்டும். మన ఒప్పుకోలు చేసిన అతిక్రమంలో ఆయన పరాజయం మళ్ళీ మరలా చూడలేదు. కానీ మన యొక్క జీవితంలో మనకు వచ్చినటువంటి అతిక్రమంలో పరాజయంలో పాపములన్నిటి మనం ఒప్పుకోలు చేసి వాటిని విడిచిపెట్టి మరలా చేయకుండా జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలేదు. Now that we have done it, God is saying, I will betroth thee unto me in righteousness. இப்பொழுது விதமாக நாம் செய்திருக்கிறபடியினாலே நம்மை பார்த்து கர்த்தர் சொல்கிறார், நான் நீதியாய் உன்னை எனக்கென்று நியமித்துக் கொள்கிறேன். ఇలాగ చేయడం వల్ల మనలో బట్టి ఆయన నీతిని బట్టి నేను నిన్ను ప్రదానం చేసుకుంటున్నానని చెప్పుచున్నారు. So about the Lord our righteousness, it says in Isaiah the 45th chapter, the 23rd verse. நம்முடைய நீதியாகிய கர்த்தரை குறித்து ஏசாயாவின் புத்தகம் 45ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது, మన యొక్క నీతి గల దేవుని గురించి యెషయా గ్రంథం 45వ అధ్యాయం 23వ వాక్యం చూసినప్పుడు It says, I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness and shall not return, that unto me every knee shall bow and every tongue shall swear. முழங்கால் யாவும் எனக்கு முன்பாக முடங்கும், நாவு யாவும் என்னை முன்னிட்டு ஆணையிடும் என்று என்னை கொண்டே ஆணையிட்டு இருக்கிறேன். இந்த நீதியான வார்த்தை என் வாயிலிருந்து புறப்பட்டது, இது மாறுவது இல்லை என்றார். నా ఎదుట ప్రతి మోకాలు వంగనని ప్రతి నాలుగు నాతో ప్రమాణం చేయనని నేను నా పేరిట ప్రమాణం చేసి నాను నీతిగల నా నోటి మాట బయలుదేరినది, అది వ్యర్థము కానేరదు. One thing we know, Jesus, He is the Word that came from the Father. The Word was made flesh and dwelt among us.
And we bear this glory, the glory as of the only begotten of the Father, only begotten of the Father, full of grace and truth. John's Gospel chapter 1 verse 1, John's Gospel chapter 1 verse 14. நாம் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறபடி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வார்த்தையாக இருந்தார். ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனோடு இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. அவர் மாம்சமாகி இறங்கி வந்தார். யோவான் சுவிசேஷம் 1 அதிகாரம் 1 வசனத்தில் இதை குறித்து வாசிக்கிறோம். 14 வசனத்திலே அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார். அவருடைய மகிமையை கண்டும் அது பிதாவுக்கு ஒரே பேரும் அவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். యోహాను స్వార్థ మొదటి వాక్యం ఆది ఎందు వాక్యమును వాక్యం దేవుని ఎందు ఉన్న వాక్యం దేవుడే ఇండును ఆయన అది శరీరధారి ఇండును 14వ వాక్యంలో ఆ యొక్క వాక్య శరీరధారి కృపా సత్య సంపన్నుడుగా మన మధ్య నివసించిన తండ్రి వల్ల కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వల్ల మనం ఆయన మహిమను కనుగొంటామని చూస్తున్నాము. He fulfilled all God's purpose. He died and rose again. Today, at the name of Jesus, every knee should bow, every tongue should confess Jesus is Lord, to the glory of God the Father. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவுடைய நோக்கத்தை முற்றிலுமாக நிறைவேற்றி அவர் மரித்தார், மரித்தோரிலிருந்து அவர் உயிரோடு எழும்பினார். ஆகவே இன்றைக்கு எல்லா முழங்காலும் இயேசுக்கு முன்பாக முடங்க வேண்டும். எல்லா நாமும் அவரை முன்னிட்டு அறிக்கை செய்ய வேண்டும். பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும்படியாக இவ்விதமாக செய்யப்பட வேண்டும். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆయన తండ్రి యొక్క చిత్తమును సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి ఆయన మరణించి తిరిగి పునరుత్థానమై లేచి ఉన్నారు కనుక ఆయన ఎదుట ప్రతి మోకాలు వంగవలను, నాలుక ఆయన నాతోడని ప్రమాణం చేయవలను, తండ్రి యొక్క మా నామము ఆయన వల్ల మహింపరచబడవలెను. God says, I have sworn by myself. நான் என்னுடைய பேரை கொண்டே ஆணையிட்டு இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். దేవుడు నేను నా పేరిట ప్రమాణం చేసి నాని చెప్పుచున్నారు. Now Jesus, having died and rose again, having perfected the will of God, God the Father swears, he makes an oath. Hebrews chapter 7 verse 21, the Lord sware and will not repent, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார், மரித்தோரிலிருந்து எழும்பினார். இப்பொழுது பிதாவாகிய தேவன் விதமாக He ஆணையிடுகிறார். did the perfect will of God. Therefore, after rising from the dead, God the Father says, swears and will not repent, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. அவர் தேவனுடைய பரிபூர்ணமான சித்தத்தை செய்து மரித்து உயிரோடு எழும்பினபடியினாலே பிதாவாகிய தேவன் நான் விதமாக சொல்லுகிறார், நான் ஆணையிட்டபடி அவர் நித்திய ஆசாரியராக இருக்கிறார். மெல்கிசேதேக்கின் முறைமைப்படியான பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார். அந்த ஆணை மாறுவதில்லை என்று அவர் சொல்லுகிறார். తండ్రి యొక్క సంపూర్ణ చిత్తము చేసి ముగించిన వల్ల ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు గురించి హెబ్రీయుల రాసిన పత్రిక 7:21లో వారు నా ప్రమాణము లేకుండా యాజకులందరూ కానీ నీవు నిరంతరము యాజకుడవే మెల్కిసెదెకు క్రమం ప్రకారం నాకు యాజకుడవైందో అని చెప్పాను. Now Jesus has been made by an oath a high priest after the order of Melchizedek. It will never change. This priesthood which is after the order of Melchizedek, which is of which Jesus the high priest is one which will remain forever, even in eternity. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஆணையினாலே ஆசாரியராக்கப்பட்டிருக்கிறார். மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி அவர் என்றென்றைக்கும் ஆசாரியராக இருக்கிறார். அது அந்த ஆணை அவர் ஆணையிட்டவராக பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார். அந்த ஆணையானது மாற்றப்படுவதில்லை. கர்த்தர் அதை ஆணையிட்டவராக இருக்கிறார். அதை மனமாறாமலும் இருக்கிறபடியினாலே என்றென்றைக்குமாக அவர் பிரதான ஆசாரியராகவே இருக்கிறார். ప్రమాణ ప్రకారాన్ని యాజకుడైన మెల్కిసెదెకు క్రమం ప్రకారం ఆయన నిత్య ప్రధాన యాజకుడుగా ఉంటున్నారు కనుక ఆ యొక్క ప్రమాణ పూర్వకంగా అది మారదు కనుక అది నిత్యం ఆయన యాజకుడై ఉంటున్నారు. While on this earth, Jesus ordained 12 whom he called apostles, and thereafter all those whom he have separated to this ministry, anointing them with the Holy Spirit, calling them with this calling to serve him. They are all priests in this New Testament ministry, this ministry or priesthood after the order of Melchizedek. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருந்த பொழுது 12 வரை தெரிந்து கொண்டு அவர்களை அப்போஸ்தலர் என்று அழைத்தார். அதே வண்ணமாக இந்த நாட்களிலும் கூட தமக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக இதே முறைமையின்படி சிலரை கர்த்தர் அழைத்திருக்கிறார். அவர்களை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார். அவர்கள் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி ஆசாரியர்களாக புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியத்திலே அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కూడా 12 మంది శిష్యులను ఏర్పరచుకుని వారిని అపోస్తలులుగా పేరు పెట్టి సేవ చేయడానికి వారిని నియమించడం. అదేవిధంగా క్రొత్త నిబంధనలో కూడా ఆయన కొంతమంది సేవకులను వారు ఏర్పరచుకుని ఆయన యాజకులుగా ఉండటకు వారిని నియమించారు. What is his purpose to this priesthood? That he should prepare a group of people who will be called his bride, the bride of Christ, who will be found perfect in Christ, according to Hebrews chapter 7 and verse 11.
இந்த இவ்விதமாக அவர் சேர்ந்ததற்கான நோக்கம் என்ன? ஒரு கூட்டத்தாரை கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாக மாற்றப்படும்படியாக, அப்படிப்பட்டவர்கள் பூர்ணமானவர்களாக காணப்பட வேண்டும் என்பதை அவருடைய நோக்கமாக இருந்தது குறித்து எபிரேயர் 7ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் వచనத்திலே వాసిக்கிறோம். ఇలాగనే చేయట ఆయన ఒక గొప్ప వారిని ఆయన పెళ్లి కుమార్తెగా సిద్ధపడట కొరకు సిద్ధపరిచే కొరకే ఇలాగన ఒక గొప్ప వారిని ఆయన చేసినారని హెబ్రీయులకు 7:11 వాక్యంలో రాయబడుచున్నది. According to 2 Corinthians chapter 8 verse 23, they are called also the messengers or the angels or the messengers of the churches and the glory of Christ. 2 கொரிந்தியர் 8ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறது போல இவர்கள் சபைகளுடைய ஸ்தானாபதிகளாக தூதுவர்களாக கிறிஸ்துவுக்கு மகிமையாய் இருக்கிறார்கள் என்றும் நாம் வாசிக்கிறோம். 2 కొరింథీయులకు 8:23 వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే వీరందరూ వీరి సంఘమునకు దూతలను వారు రాయబారులు క్రీస్తు మహిమనై ఉన్నారని చెప్పుచున్నారు. Every word that God has revealed to them, his truths, his doctrines, the word of God says he will, Isaiah 44 and verse 26, he will confirm the word of his servant and he will perform the counsel of his messengers. தேவன் அவருக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறதான எல்லா சத்தியங்களையும் உபதேசங்களையும் குறித்து கர்த்தர் ஏசாயா 44ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்திலே விதமாக சொல்லுகிறார். நான் என் ஊழியக்காரரின் வார்த்தையை நிலைப்படுத்தி என் ஸ்தானாபதிகளின் ஆலோசனையை நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார். దేవుడు తన యొక్క ఉపదేశంలో సత్యంలో రూఢిపరచుటకై యెషయా గ్రంథము 45:26 వాక్యంలో నేనే నా సేవకున్న మాట రూఢిపరచేవాడును నా రాయబారుల ఆలోచన నెరవేర్చేవాడునని చెప్పాను. He is going to prepare a group of people that is going to be ready as the bride of Christ, and they will be seen as New Jerusalem, and his servants who are made perfect, they are going to be seen with him on eternally on Mount Zion, and they will see his face and serve him forever, according to Revelation chapter 22 verse 3. இவ்விதமாக பூர்ணமாக்கப்பட்டதான அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் கிறிஸ்துவின் மனமாற்றி அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் புதிய எருசலேமிலே காணப்படுவார்கள். தேவனுடைய ஊழியக்காரர் நித்தியமாக சீயோன் மலையிலே காணப்படுவார்கள். அவர் பிதாவாகிய தேவனுடைய முகத்தை தரிசித்து என்றென்றைக்குமாக அவரை சேவிப்பார்கள். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் 4ஆம் వచనங்கள். సంపూర్ణపరచబడిన వారందరూ ఆయన్ని సేవించదు పెళ్లి కుమార్తెలుగా మారి ఆయన్ని సేవించదురు. ఆ యొక్క విశ్వాసులైతే వారి నూతన యెరూషలేములోని సేవకులైతే సీయోనులైన ఆయన దాసులు ఆయన సేవించి ఆయన ముఖ దర్శనం చేయించుందరని ప్రకటన గ్రంథం 22:4 వాక్యంలో రాయబడుచున్నది. Revelation 22 verse 3 and 4, only those who are in this ministry, these apostolic ministers who are serving under Christ the high priest after the order of Melchizedek, they only have this special privilege to see the Father's face, and they are going to continue to serve him in eternity in Mount Zion. According to Revelation 22 verse 3 and 4. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் 4ஆம் வசனங்களிலே சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாக பிரதான ஆசாரியர்கள் கிறிஸ்துவின் கீழே யாரெல்லாம் இந்த விதமான அப்போஸ்தலருடைய ஊழியத்தை செய்கிறார்கள் அவர்கள் மாத்திரமே தன் பிதாவாகிய தேவனுடைய முகத்தை என்றென்றைக்குமாக சீயோனிலே தரிசித்து அவருக்கு சேவை செய்யப்படுகிற ஸ்லாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள். ప్రకటన గ్రంథం 22:3-4 వాక్యంలో ప్రధాన యాజకుల క్రీస్తుని కింద ఎవరైతే ఆయన సేవ చేదురో వారందరూ ఆయన దాసులు ఆయన సేవించి ఆయన ముఖ దర్శనం చేయించుందరు. That is why the church who are under such ministers, according to Revelation chapter 21 and verse 2 and Revelation chapter 19 and verse 8, they are going to be seen as New Jerusalem eternally, the bride of Christ. அதே விதமாக விதமாக பூர்ணப்பட்டதான் அவருடைய ஊழியத்தின் மூலமாக பூர்ணப்பட்டதான விசுவாசிகள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலும் 19ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் 8ஆம் வசனங்களிலும் வாசிக்கிறது போல அவர்கள் பூர்ணமாக்கப்பட்டவர்களாக கிறிஸ்துவின் மனவாட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ఆయన సేవలో సంపూర్ణపరచబడిన వారు ప్రకటన 21:2 వాక్యంలోను ప్రకటన 19:8 వాక్యంలోను ఆయనకు పెళ్లి కుమార్తెలుగా వారు మార్చున్నారు. Let's take heed to be steadfast in the apostolic fellowship, in the apostolic doctrine, in the breaking of bread, in prayers, and let's continue to get ready for the rapture. ஆகவே இந்த அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிட்பதிலும் ஜெபம் பண்ணுதலிலும் உறுதியாக தரித்திருந்து நாம் கர்த்தருடைய வருகைக்காக நம்மை ஆயத்தமாக வைத்துக் கொள்வோமாக. కావున అపోస్తలుల బోధ యందును సహవాసమందును రొట్టె విరుచుట యందు ప్రార్థన చేయటందు ఎడతెగక ఉండి ఎల్లప్పుడూ ఆ యొక్క సహవాసమును కాపాడుకొందుము. He will confirm the words of his servants and the counsel of his messengers,
because He is sending that word through the Holy Spirit. அவர் தம்முடைய வார்த்தையை பரிசுத்த ஆவியானவரின் மூலமாக அனுப்பி இருக்கிறபடியினால் அவர் தாமே தம்முடைய ஊழியக்காரரின் வார்த்தைகளை நிலைப்படுத்தி தம்முடைய ஸ்தானாபதிகளின் ஆலோசனையை நிறைவேற்றுவார். ఆయన తన యొక్క వాక్యం తన యొక్క ఆత్మ ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పంపి ఉన్నారు కనుక తన యొక్క సేవకుని మాట రూఢిపరచు ఆయన తన యొక్క రాయి వారిని ఆయన స్థిరపరచుదురు. He will betroth us unto Him forever. அவர் நம்மை தமக்கென்று என்றென்றைக்குமாக நியமித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ఆయన మనల్ని నిత్యము ఆయన నిత్యము తనకున్నట్లుగా మనల్ని నియమించినారు. Not only in righteousness, secondly in judgment. நீதியாய் மாத்திரமல்ல நியாயமாகவும் அவர் நம்மை தமக்கென்று நியமித்துக் கொண்டிருக்கிறார். నీతిని బట్టి మాత్రమే కాదు న్యాయముగా కూడా ఆయన మనల్ని తన కొరకు ఆయన ప్రదానం చేసుకుని ఉన్నారు. The Lord Jesus said He will send, the Father will send the Comforter, the Holy Spirit upon this earth in John chapter 16. யோவான் சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரத்திலே தேற்றரவாளனை பூமிக்கு அனுப்புவதாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதா தேற்றரவாளனை பூமிக்கு அனுப்புவதாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிறார். యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయంలో ఆదికతను తండ్రి మీదకు పంపుదరని యేసుక్రీస్తు చెప్పుచున్నారు. He said, when the Holy Spirit is come in John chapter 16 verse 7, He will, verse 10, He will reprove, verse 8 to 10, He will reprove the world of sin, of righteousness and of judgment. யோவான் சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 8 to 10 வரையிலும் நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர் இந்த உலகத்திற்கு விதமாக தேற்றவராக வெளிப்படும் பொழுது அவர் பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாயத்தீர்ப்பை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார் என்று வாசிக்கிறோம். యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 8 నుంచి 10 వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఆదరణకర్తని యొక్క లోకమునకు పంపినప్పుడు ఆయన వచ్చి పాపను గురించి నీతిని గురించి తీర్పును గురించి లోకం గురించి ఒప్పుకొని చేయును. He says of sin because they believe not in me, on me, of righteousness because I go to my Father and you see me no more, of judgment because the prince of this world is judged. அதை தொடர்ந்து அவர் சொல்லுகிறார், அவர்கள் என்னை விசுவாசியாதபடியினாலே பாவத்தை குறித்தும் நீங்கள் இனி என்னை காணாதபடிக்கு நான் என் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடியினாலே நீதியை குறித்தும் இந்த உலகத்தின் அதிபதி நியாயம் தீர்க்கப்பட்டதினாலே நியாயத்தீர்ப்பை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துவார் என்று வாசிக்கிறோம். లోపల ఆయన విశ్వాసం ఉంచలేదు కనుక పాపము గురించి నేను తండ్రి ఎదుకు వెళ్ళటం వల్ల మీరు నన్ను చూడరు కనుక నీతిని గురించి ఈ లోకానికి తీర్పు పొంది ఉన్నాడు కనుక తీర్పును గురించి ఒప్పుకొని చేయను. It's true, the Lord Jesus has judged Satan, but at the same time, He's also continuing to pronounce His judgment on Satan again and again until we totally overcome him and are ready to meet Jesus. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிசாசனை முற்றிலுமாக ஜெயித்தது உண்மைதான், ஆனாலும் நியாயம் தீர்த்தது உண்மைதான், ஆனாலும் திரும்பமாக அவர் நியாயம் தீர்த்து கொண்டே இருக்கிறார். நாம் முற்றிலுமாக ஜெயம் கொண்டவர்களாக அவரை சந்திக்க முடியாத ஆயத்தமாகும் வரையிலும் தொடர்ந்து அவர் திரும்பமாக சாத்தானை நியாயம் தீர்த்து கொண்டே இருப்பார். సాతానుకు ఆయన తీర్పు తీర్చినారు, మరలా ఆయన తీర్పు తీర్చుతున్నారు. ఎందుకనగా మనం పూర్తిగా జయశాలుగా మారి ఆయన చేరినంత వరకు కూడా సాతానుకు ఆయన మరలా తీర్పు తీర్చునే ఉండరు. So in order for that Satan who is coming against us, bringing sin, he is bringing all the things of this world, he is bringing all kinds of the self and carnal and fleshly things in our lives, so many things, sicknesses and so many things. If he is to be judged, பிசாசான நம்முடைய ஜீவிதத்திலே பாவத்தையும் உலகத்தையும் மாம்சத்தையும் மாம்சீகமான காரியங்களையும் மற்றும் அநேக காரியங்கள் நமக்கு விரோதமாக கொண்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறான். இந்த காரியங்கள் நிமித்தமாக அவன் நியாயம் தீர்க்கப்பட வேண்டுமானால் సాతాను మన యొక్క జీవితంలో పాపమును యొక్క శరీర కార్యంలో వాటిని తీసుకుని వచ్చుచున్నారు. వీటి నిమిత్తం వాడు తీర్పు పొందవాలంటే the word of God says, God, when he corrects us, we must accept and judge our lives. கர்த்தர் நம்மை திருத்தும் பொழுது, சீர்திருத்தும் பொழுது நாம் அதை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய ஜீவித்தை நிதானித்து நம்மை சீர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய வசனம் கூறுகிறது. దేవుడు మనల్ని సరిదిద్దుచున్నప్పుడు దాని ఆ యొక్క వాక్య ప్రకారం మనల్ని సరిదిద్దుకునవలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిచ్చినది. The word of God says his word that proceeds out of his mouth is the rod of his mouth. Rod of his mouth. அவருடைய வாய் விலாற்றினாலே அவர் நம்மை சீர்திருத்துகிறார் என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது. Isaiah 11th chapter, it says he will discipline the nations who are left behind, those who are not judged in the great tribulation.
who will come into the tribulation period, he will judge them with his word. It is called the rod of his mouth, according to Isaiah chapter 11 verse 4. மகா உபத்திரவ காலத்திலே நியாயம் தீர்க்கப்படாமல் விட்டுவிடப்படுகிறதான அந்த வல்லமைகள் மகா உபத்திரவ காலத்தில் Nations, all the nations. மற்ற ஜாதிகள் இவைகளை அவர் நியாயம் தீர்ப்பார் என்று வாசிக்கிறோம். They will be alive in the millennium period. அவர்கள் ஆயிரவர்ஷ அரசாட்சியிலே அவர்கள் மீதியாக இருப்பார்கள். அவர்களை குறித்து அவர்களை கர்த்தர் நியாயம் தீர்ப்பார் என்பதை குறித்து discipline them with the word. அவர் தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக அவர்களை சீர்திருத்துவார் என்பதை குறித்து ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 11ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே தமது வாயின் சுவாசத்தால் துன்மார்க்கரை சங்கரிப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. தம்முடைய வாக்கின் கோலினால் அவர்களை அடித்து அவர்களை வாயின் சுவாசத்தால் அவர்களை சங்கரிப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ఆ యొక్క జనములు ఆయన యొక్క మాట వినకుండా వారు మహాశ్రమ కాలంలో వారు తప్పించబడినారు కనుక యెషయా గ్రంథము 11వ అధ్యాయం 4వ వాక్యంలో తన వాగ్దానం చేత లోకంలో కొట్టును తన పెదవుల ఊపిరి చేత దుష్టులను చంపుటను రాయించున్నారు. We heard in the old year, 2 Timothy chapter 3 and verse 16, the word of God is sent for doctrine, for reproof, rebuke, for correction, for instruction in righteousness. நாம் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டது போல 2 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் 17ஆம் வசனங்களில் வாசிக்கிறது போல கர்த்தருடைய வசனமானது உபதேசத்துக்கும் கடிந்துபடுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பித்தலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கும்படியாக அது அனுப்பப்படுகிறது என்று நாம் வாசித்தோம். 2 తిమోతికి 3వ అధ్యాయము 16-17 వాక్యం మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది ఉపదేశించుటకును ఖండించుటకును తప్పుదిద్దుటకును నీతి యందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమైనదని చూచున్నాము. So to judge that Satan, this prince of this world, is trying to make us to fall in different ways, we must receive the rod of correction that God gives us, judge ourselves, repent, confess and forsake our sins to God. Then God will judge that devil in our lives or the demons that come against us. பல விதங்களிலே திரும்பமாக நம்முடைய ஜீவியத்திலே விழுகி உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறதான அந்த சாத்தானை நாம் நியாயம் தீர்க்க வேண்டுமானால் கர்த்தர் நம்முடைய ஜீவியத்திலே தம்முடைய வசனத்தின் வார்த்தையின் மூலமாக அந்த கோலின் மூலமாக நம்மை திருத்தும் பொழுது நாம் அதை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய ஜீவியங்களை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து நம்மை சீர்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக அந்த காரியெல்லாம் அறிக்கை செய்து நம்மை நாமே கழுவி சுத்திகரித்துக் கொண்டு அவைகளை விட்டுவிடும் பொழுது கர்த்தரும் அந்த வல்லமைகளை நமது நிமித்தமாக நியாயம் தீர்ப்பார். మన యొక్క జీవితంలో వచ్చేటటువంటి యొక్క పరాజయంలో మరలా మనం పడిపోవట వీటిలాగా సాతాను మన యొక్క జీవితంలో చేయించినప్పుడు ఆ యొక్క వాక్యములను దేవుడు ఇచ్చినట్టు ఆ యొక్క వాగ్దానాలను మరలా మనం ఒప్పుకోలు చేస్తున్నట్లుగా అయినట్లయితే ఈ యొక్క శక్తులన్నింటినీ కూడా మనం లోపరుచుకునవచ్చును. God wants to correct us so as to judge our lives. Why? He wants to judge the prince of this world in our lives, கர்த்தரே நம்மை through our lives. கர்த்தரே நம்மை திருத்துகிறார், நம்மை சீர்திருத்தும்படியாக விரும்புகிறார். நம்முடைய ஜீவியத்திலே கிரியை செய்கிறதான அந்த உலகத்தின் அதிபதியாக அவனை அழிக்கும்படியாகவும் நம் மூலமாக அவனை அழிக்கும்படியாகவே அவர் அவ்விதமாக செய்கிறார். దేవుడు ఎందుకు మనల్ని ఖండించుచున్నారు, తప్పులు దిద్దుతున్నారు అనగా మనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సాతాను వాడిని నాశనం చేయడానికి మన ద్వారా నాశనం చేయడానికి దేవుడు మనల్ని అలాగనే చేయించున్నారు. Why? Because it says when we take communion, if we will judge ourselves, we will not be condemned with the world.